बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो आजकल बहुत ही वायरल हुई है कि जी कनाडा की एम्बेसी जो है वो धड़ाधड़ वीज़े दे रही है और हर एक का वीज़ा लग रहा है। ये हर कोई बंदा पूरे पाकिस्तान में जो है वो इसी चीज़ के पीछे है और वीज़े धड़ाधड़ अप्लाई किए जा रहे हैं। सिर्फ मैं दो तीन चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि एक तो पहली बात कि वीज़े ऐसे ही इशू नहीं होते। कोई भी एम्बेसी स्पेशली कैनेडियन एम्बेसी कभी ऐसे वीज़ा इशू नहीं करेगी बिला वजह। और धड़ाधड़ वीज़े इशू करने का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह है कि फ़र्ज़ करें कोई 10 वीज़े अप्लाई हुए हैं और 10 में से 4 के वीज़े लग गए हैं और 6 के रिफ्यूज़ हो गए हैं। तो जो 6 के रिफ्यूज़ हुए हैं उन्होंने बिल्कुल कहीं बात नहीं करनी। 90% लोग तो जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो डिस्क्लोज़ ही नहीं करते, किसी को नहीं बताते। जब वीज़ा लग जाता है तो फिर छोड़ डाल देते हैं कि हाँ जी हमारा वीज़ा लग गया है कनाडा का, और जिनका नहीं लगता वो किसी को नहीं बताते। इसलिए ज़्यादा शोर उनका होता है और वो चीज़ वायरल हो रही होती है जिनके ज़्यादा वीज़े लग रहे होते हैं। हालांकि हकीकत में जिनके वीज़े लग रहे हैं उनसे ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं। इसलिए ये चीज़ जो है हर एक के जहन में है। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, हर वक्त मुझे यही कह रहे हैं कि जी आजकल कनाडा बहुत ज़्यादा वीज़े दे रहा है तो लिहाजा हमारा भी अप्लाई कर दें, और बिला वजह अप्लाई करवाना चाह रहे हैं। कोई सेंस नहीं बनता। वीज़ा अप्लाई करने के लिए 2-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी मुल्क के लिए भी, स्पेशली अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन वीज़ाज़ जो हैं उसके लिए आप लोग बिल्कुल सीरियस होने चाहिए। नॉन सीरियस लोग जो हैं जो सिर्फ यही चाहते हैं जी लग गया तो लग गया, ना लगा तो हैर है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको कोई सॉलिड रीज़न होना चाहिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए या उस कंट्री का वीज़ा विज़िट करने के लिए। कनाडा के लिए स्पेशली बात करूंगा क्योंकि बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई हैं कि जी नए फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा लग गया है और जनाब इतने वीज़े लग गए हैं, कनाडा वीज़े दे जा रहा है। ऐसा नहीं है। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि वीज़े अप्लाई बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वीज़े कम लग रहे हैं, लेकिन जो कम वीज़े लगते हैं उनका शोर ज़्यादा हो जाता है। जिनके वीज़े रिफ्यूज़ होते हैं वो किसी को बता ही नहीं रहे होते, वो खामोश रहते हैं, इसलिए उनके वीज़े रिफ्यूज़ल रेशो का हमें नहीं अंदाज़ा होता। अब वीज़ा अप्लाई करने से पहले 2-3 चीज़ें जो हैं आप लोगों ने बड़े गौर से देखनी है। एक तो पर्पज़ ऑफ विज़िट, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कनाडा जाना क्यों चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक सॉलिड रीज़न है जाने के लिए तो ये आपका पहला स्टेप है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। एक जो है वे आउट निकालने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप लोग सबसे पहले एक सॉलिड रीज़न पैदा करें जाने की, और सॉलिड रीज़न जब आपके पास होगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा। फिर दूसरी चीज़ है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ये 10-15 लाख रुपए वाला कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग जो स्टेटमेंट्स है वो नहीं है। वर्थ कोई इतनी अच्छी नहीं होती 15-20 लाख वालों की। वो इसलिए कि आजकल जो टिकट है वो मेरा 6-7 लाख रुपए का तो ये टिकट है, आना जाना 7 लाख का हो गया, 5-6 लाख उधर चाहिए आपको ट्रैवलिंग में, खाना पीना, होटलिंग, तो ये 14-15 लाख तो वैसे बन जाता है। तो अगर आपके पास 20-25 लाख है तो इसका मतलब है एम्बेसी क्या देखेगी? एम्बेसी देखेगी कि आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ 20 लाख है, 25 लाख है, 30 लाख है। 30 लाख में से आप 10-12-15 लगा देंगे तो पीछे 10-15 लाख रह गया। तो इसका मतलब है कि आप फाइनेंशियली वीक हो जाएंगे। अगर आप विज़िट करके वापस भी आ जाते हैं तो फाइनेंशियली वो पोजीशन नहीं रहेगी जो पाकिस्तान में आजकल के दौर में वो चाहिए। दूसरी बात ये कि जब हम लोग ये चाहते हैं कि जी जो स्टेटमेंट है वो बहुत अच्छी है, यानी कि 100 मिलियन की प्लस की आपकी बैंक स्टेटमेंट है, तो फिर दूसरी बात ये होती है कि आपकी पाकिस्तान में टाइज़ कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपका पाकिस्तान से बाहर जाना और वापस आना कितना इम्पोर्टेंट है। एम्बेसी ये देखती है, जिसमें ये देखा जाता है कि आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, और बच्चे किस एज में हैं और उनकी एंगेजमेंट यहाँ पे क्या है। बाद लोग समझते हैं कि मैं मैरिड हूँ और मेरे 1-2 बच्चे हैं, लेकिन बच्चे 3 साल, 4 साल, 5 साल के हैं या स्कूल के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास में हैं,
تو یہ اسٹرانگ ٹائز ہیں. ایسی اسٹرانگ ٹائز نہیں مانی جاتی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے, 2 بچے 3 بچے 1 بچے, تو تب ہی پیرنٹس ان کی پلاننگ کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹیپ لے رہے ہوتے ہیں. اور 90% لوگ تب ہی ملک سے باہر جاتے ہیں کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں تو میں 2-4 سال 10 سال اگر باہر کہیں لگا لیتا ہوں تو فائنینشلی پوزیشن ہماری اور بچوں کا فیوچر اچھا ہو جائے گا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہے. ان میرڈ کے لیے تو ٹائز ہیں, وہ ان میرڈ کے لیے ٹائز یہ ہیں کہ جی آپ کا کوئی نہ کوئی یہاں پہ پروجیکٹ چل رہا ہو جو آپ کے بغیر نہ کمپلیٹ ہو سکتا ہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد پراپرٹی یقیناً مانی جاتی ہیں. ان میرڈ کے پاس پراپرٹی تو کم ہی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی اگر انہیریٹڈ آ رہی ہے, کوئی وراثت میں ملی ہوئی ہے, تو وہ آپ کو, اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی پروجیکٹ چل رہا ہو. یہ نہیں ہے کہ ایک لینڈ پڑی ہے تو بس پڑی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ اس کے ساتھ انگیج ہو گئے ہیں. وہاں پہ کوئی نہ کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے تو پھر آپ کا سمجھ آتی ہے. بزنس اس میں لیا جا سکتا ہے کہ بزنس آپ کا ایک ایسا اسٹرانگ بزنس چل رہا ہو اور آپ کے ہی سر پر وہ چل رہا ہو, تو وہ بھی ایک اسٹرانگ ٹائز ہیں ود دا نیٹو کنٹری. اب اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ یقیناً آپ کا جو وے آؤٹ ہے, آپ کے فارم اپلیکیشن سبمٹ کرنے کا, آپ کے کورنگ لیٹرز, آپ کے سپورٹنگ ڈاکومنٹس, ٹھیک ہے, یہ سارا کاؤنٹ کرتا ہے. اگر آپ اس میں بھی کوئی غلطی کر جاتے ہیں تو پھر بھی ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے. لیکن جب ویزا ریفیوزل لیٹر آتا ہے تو اس پہ ایک ریزن لکھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. فائنینشیل انسفیشینٹ فائنانس وہ بھی مینشن ہوتا ہے. پاکستان کے ساتھ اسٹرانگ ٹائز نہیں ہیں, وہ بھی لکھا ہوتا ہے. اور بعض اوقات ایمبیسی یا ویزا آفیسر قدرتی طور پہ یعنی مینٹلی وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا, وہ ڈاؤٹ میں ہوتا ہے کہ یار اس کو ویزا دوں نہ دوں. آپ کا ویزا بالکل ٹھیک ہے, اپلیکیشن بالکل ٹھیک تھی, سپورٹنگ ڈاکومنٹ بالکل ٹھیک ہے, فائنینشیل اسٹرانگ بھی آپ, تو پھر بھی وہ ریفیوز کر سکتا ہے کیونکہ وہ مینٹلی سیٹسفائی نہیں ہے. تو وہ پھر ایک عجیب سا ایک لگا کے آبجیکشن 1 یا 2 لائن میں لکھے کہ جی میں سیٹسفائی نہیں ہوں اور آپ کینیڈا کو چھوڑیں گے نہیں, واپس نہیں آئیں گے, تو اس لیے میں آپ کا ویزا ریفیوز کر رہا ہوں. تو یہ تو اب اس کی اپنی ذہنی اس طرح ہے نا کہ وہ خود ہی سوچ کے بیٹھا ہے کہ جو اپلیکنٹ ہے وہ واپس نہیں آئے گا, حالانکہ وہ یقیناً واپس آنے کے لیے شاید اپلائی کر رہا ہو, اس کے کوئی اسٹرانگ ٹائز بھی ہوں, فائنینشلی اسٹرانگ بھی ہو, لیکن اس نے جب ویزا ریفیوز کرنا ہے تو اس کے پاس کوئی اور ریزن نہیں ہوتا, تو وہ اس طرح کا ریزن لگا کے بھیج دیتا ہے. اصل مقصد اس ویڈیو کا آپ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ ویزے نہیں ایسے لگ رہے. اسٹرانگ کیس ہوگا تو ویزا لگے گا, ایسے ویزا نہیں لگے گا بغیر کسی وجہ کے کہ آپ جب آپ اپلائی کر دیں تو ویزا لگ جائے گا. بس جیسا بھی ہے ویسا نہیں ہے. جس کا ویزا لگ جاتا ہے بے شک وہ فریش پاسپورٹ ہے, فریش پاسپورٹ ہونا کوئی گناہ نہیں ہے, وہ اچھی چیز سمجھی جاتی ہے, بجائے اس کے کہ آپ ایسے کنٹریز کے وزٹ لگا لیں, دبئی, ہانگ کانگ, تائیوان, ملائیشیا وغیرہ کے وزٹ ویزے لگوا کے پلیجر ٹرپ کے لیے چلے جائیں اور پھر آپ کے یورپ, امریکہ, کینیڈا کا اپلائی کریں. تو انہیں پتہ ہے کہ یہ جو کنٹریز ہیں یہ صرف اور صرف ہسٹری بنانے کے لیے یہ وزٹ ہوتے ہیں, کوئی خاص پرپز نہیں ہوتا. تو لہٰذا ویزا اپلائی کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں, ایک سالڈ ریزن دیکھیں, اپنی فائنینشیل پوزیشن دیکھیں, پاکستان کے ساتھ ٹائز دیکھیں, اور ایک ایکسپرٹ بندے سے خود اگر کرنا چاہتے ہیں خود کرے, ورنہ کسی ایکسپرٹ بندے سے اپنی اپلیکیشن فائل کروائیں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. السلام علیکم.